Assalamu alaikum students, hope you are good and doing well at home. Today we are discussing about subject English of class 7th. As in the previous lecture we discussed the reading of the chapter and discussed how Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam convey the message of Allah to the people. किस तरीके से उन्होंने अल्लाह ताला का दिया हुआ पैगाम लोगों तक पहुंचाया, हज के दौरान अपना आखिरी खुतबा किस तरीके से दिया, हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 2 में हम जहाँ से ख़त्म किया था, जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से हम अगेन स्टार्ट करेंगे कि उस खुतबे में नेक्स्ट हुआ क्या पॉइंट्स थे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी क्या कहते हैं अवाम से किए, उनको बताया, अल्लाह ताला का पैगाम दिया. O people, listen to my words, for I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year. वो लोगों को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, ओ पीपल, लोगों सुनो, लिसन टू माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज की तरफ गौर करो, मुझे गौर से सुनो. फॉर आई डू नॉट नो वेदर वी शैल एवर मीट, हम नहीं जानते कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ज़िंदगी रहेगी या नहीं रहेगी. एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर, कि हम दोबारा, हमारे पास इतनी ज़िंदगी है कि हम दोबारा हज यहीं पर इसी मकाम पर इकट्ठे परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अब ये भी सारा कुरान मजीद में से तर्जुमा आयात का तर्जुमे हैं, ठीक है. ओ पीपल, अगेन लोगों को मुखातिब करते हुए, लोगों सुनो, अल्लाह क्रिएटेड यू फ्रॉम वन मेल एंड फीमेल, अल्लाह ताला ने आपको एक औरत और एक मर्द के ज़रिए बनाया. एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशन, आपको कबीलों में तकसीम कर दिया और आपको अपने अपने कबीलों में रहने के रहन सहन के तरीके भी बताए. सो एज़ टू बी नोन टू बी अनदर, और आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को पहचानते हो, ये काबिलियत भी आप लोगों में थी. Verily in the sight of Allah the most honored amongst you is one who is the most God fearing. आप में से बेहतर वो है जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह की इबादत करता है, जिसको पता है कि अल्लाह एक है. पैदा तो हम एक मर्द और एक औरत से हुए हैं, लेकिन हमें पता है हर कोई मुसलमान नहीं है, हर कोई इस्लाम के रास्ते पर नहीं चला, कुछ लोग भटके भी अपने रास्ते से, उनको भी पता है, उनके अलावा मुसलमानों को पता है कि अल्लाह एक है. Next, an Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. ना अरब को नॉन अरब पे कोई हकमियत हासिल है, ना नॉन अरब को अरब्स पे कोई हकमियत हासिल है, कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं. आल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, ना वाइट को ना सफ़ेद को काले पर कोई हकमियत हासिल है, अजमियत हासिल है. नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, ना काले को सफ़ेद पर कोई हकमियत हासिल है. वो कुछ नहीं कह सकता, ना काला सफ़ेद को कुछ कह सकता है, कोई किसी का के अमाल का ज़िम्मेदार नहीं, ठीक है. कोई किसी को दिल जोई किसी के नहीं कर सकता, हर कोई अपना जवाबदेह खुद है. एक्सेप्ट बाई पिटी एंड गुड एक्शन, अपने अमाल और अपने खसूसियात, अपने अखलाक के अलावा कोई किसी दूसरे का जवाबदेह नहीं है. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslim constitute one brotherhood. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और यही भाईचारा है हमारे इस्लाम में. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belong to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. अब इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जायज़ नहीं होगी दूसरे मुसलमान तक जब तक वो उससे वो चीज़ इजाज़त लेकर ना ले. उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उस पर जायज़ ही नहीं होगी, नाजायज़ होगी. डू नॉट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ, अपने साथ नाइंसाफ़ी ना करें. अपने ज़मीर इंसान का होना चाहिए कि आप किसी की चीज़ ना लें, आपको पता है कि जायज़ नहीं है. अगेन कुरान पाक की हैं, all mankind is the progeny of Adam and Adam was created out of clay. Progeny mean औलाद, हर इंसान आदम की औलाद है और आदम को किससे बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया. Behold every claim of privilege whether that of blood or property. Behold देखो, every claim of privilege नस्ल, claim दावा, हर दावा नस्ल का, वेदर डैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी, चाहे वो खून का हो या प्रॉपर्टी का हो, इज़ अंडर माई हील्स, ये अल्लाह ताला के आयात के तर्जुमे हैं. इज़ अंडर माई हील्स एक्सेप्ट द कस्टडी ऑफ काबा एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द पिलग्रिम्स.
کس کے؟ یہ سب میری ایڑیوں کے نیچے ہے. کس کو چھوڑ کے؟ ایکسیپٹ کس کو چھوڑ کے؟ کسٹڈی آف کعبہ، کعبہ کی جو کسٹڈی تھی اور لوگ وہاں کے حاجیوں کو پانی پلانا، اس کے علاوہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پیپل آف قریش ڈونٹ اپیئر ود دا برڈن آف دس ورلڈ اراؤنڈ یور نیکس. قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ججمنٹ کے دن، یعنی کہ آخرت کے دن، اپنی برائیوں کے ساتھ، اپنے برائیوں کے کیا کہتے ہیں زور پہ اپنے کندھوں پر رکھ کر مت میرے سامنے پیش ہونا. whereas other people may appear with the rewards of hereafter. اور اس کے مقابل وہ لوگ، نیک لوگ جو اپنے اچھے اعمال لے کر میرے سامنے پیش ہوں گے. in that case I shall avail you not against Allah. تو کچھ حاصل نہ کر پاؤ گے، سب کچھ کھو دو گے اور کچھ تمہیں رعایت نہیں دی جائے گی. اگین اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیہولڈ، دیکھو، آل پریکٹسز آف دا ڈیز آف اگنورینس، ڈیز آف اگنورینس جہالت کے دن، آر ناؤ انڈر مائی فیٹ. دیکھو زمانہ جہالیت کی تمام رسوم اب میرے پاؤں کے نیچے دفن ہیں. ٹھیک ہے. دا بلڈ ریونج آف دا ڈیز آف اگنورینس آر ریمیٹڈ. زمانہ جہالیت کے خون کے انتقام معاف کیے جاتے ہیں. The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabia bin Harith, who was nursed in the tribe of Saad and whom the Hudalis. پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر نیکسٹ بتاتے ہیں. The first claim on blood I abolish، جو پہلا خون کا کیا کہتے ہیں دعویٰ تھا جو معاف کیا، وہ ابن رابعہ بن حارث کا تھا، جو کون تھی؟ نرس تھی. قبیلے، کس قبیلے؟ سعد اینڈ ہوم ہودالس، جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے دالس کو مارا تھا. آل انٹرسٹ اینڈ انشوریز ڈیوز اکیورنگ فرام دا ٹائمز آف اگنورینس اسٹینڈ وائپڈ آؤٹ. اب اس میں ہے کہ جتنا بھی سود اور ناجائز جو قیمتیں ہیں ان کو اسلام میں جائز قرار نہیں دیا جاتا، اور ان کو حکم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں سزا دی جائے، اور ان سے یہ، اور مسلمانوں کو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سود وغیرہ اسلام میں جائز نہیں ہے. And the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn Abdul Muttalib had to receive. Verily it is remitted entirely. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود کی پہلی رقم جس کو میں معاف کرتا ہوں وہ ہے جس کو عباس ابن عبد المطلب نے وصول کرنا تھا. جس کو عبد المطلب نے وصول کرنا تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں. Verily it is remitted entirely. بلا شبہ یہ تمام کی تمام معاف کی جاتی ہیں. یہ سب قرآن مجید میں حکم ہیں، یہ وہاں آیات کے ترجمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہی دینے کے لیے یہ سب باتیں وہاں پہ کی گئی ہیں.